बांकुड़ा जिले के शानबांधा ग्राम पंचायत अंतर्गत बोगा गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां बीते मंगलवार की भोर में महज 1 साल 4 महीने का एक मासूम बच्चा अपने माता पिता के साथ घर में सोते समय अचानक रहस्यमयी ढंग से लापता हो गया। इस घटना के सामने आते ही पूरे इलाके में भारी सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही बुधवार सुबह पुलिस ने इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस कुत्ते की मदद से बच्चा खोजने की कोशिश की गई, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। गुरुवार सुबह से पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से बोगा गांव और उसके आसपास के इलाकों जैसे गांव के पक्के रास्ते, पास के तालाब, खेत और जंगलों में तलाशी अभियान और तेज कर दिया है। बांकुड़ा सदर थाने की पुलिस इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच में जुट गई है। संदेह के आधार पर बच्चे के माता पिता से पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस की ओर से अब तक किसी के खिलाफ कोई गिरफ्तारी या ठोस आरोप की जानकारी नहीं दी गई है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से अपील की है कि इस घटना की गहराई से जांच की जाए और बच्चे को जल्द से जल्द खोजकर सुरक्षित उसके परिवार को सौंपा जाए। 36 घंटे बीत जाने के बाद भी बच्चे का कोई सुराग न मिलना पुलिस और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया है। पुलिस की टीमें लगातार सक्रिय है और गांव में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, स्थानीय लोगों की चिंता और आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। सभी की बस एक ही मांग है, बच्चे को जल्द से जल्द खोजा जाए और इस रहस्य से पर्दा उठाया जाए। সকাল থেকে তো প্রশাসন হিসেবে সবই তো তৎপর দেখছি, সকাল থেকে এসছে প্রশাসন থেকে, গোটা পুকুর টুকুর গোটা খোঁজাখুঁজি চলছে। প্রশাসন থেকে যথেষ্টভাবে হেল্প করছে এবং কি আমাদের বড় সাহেব বলুন, ডিএনটিএস বলুন, এডিসিএসি বলুন, সব কিছুই প্রতিটা পুকুর ভালোভাবে তন্ন করে খোঁজাখুঁজি চলছে। প্রতিটা ঝোপঝাপ আছে সেগুলো গোটাই কাটাকাটি চলছে। নিখোঁজ রহস্য এখন কিন্তু কিছু খুঁজে পাওয়া যায়নি। এখন সেটা আপনারা স্থানীয় মানুষ তো বলছে এটা আতঙ্কে গোটায় ভুগছে, তো কি কোন দিকে কি যাচ্ছে এটা কিন্তু সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে তো নিখোঁজের মা বাবা হ্যাঁ, ওরা একটু জিজ্ঞাসাবাদ হয়তো করছে কোথায় কি ব্যাপার কি বৃত্তান্ত, সেটা তো সব জায়গায় আইনি ব্যবস্থা। আপনারা কতটা আতঙ্কিত আছেন? আমরা প্রচন্ডভাবে আতঙ্কিতভাবে আছি। বাচ্চা ছেলেরা কি করছে সকাল থেকে খোঁজাখুঁজি করা হচ্ছে। কালকেও চলেছে তল্লাশি চলে। কি মনে করছেন আপনারা? আমরা তো আপনার আতঙ্কে আছি। আপনার কিভাবে পুলিশ প্রশাসন সাহায্য করছে, দেখছে চারদিকে। কি অনুমান করছেন কিভাবে গেল এই বাচ্চা? কি অনুমান করছেন? এটা আপনার ঘুমন্ত অবস্থায় গেছে, তো ওটা আপনার কিভাবে আদৌ কি নিখোঁজ না কেউ চলে গেল সেটা কি করে জানা যাবে? বাবা মাকে তো পুলিশ নিয়ে গেছে। আমরা কি চাইছেন গ্রামের মানুষ? আমরাও চাইছি যাতে পাওয়া যায় বা কিছু, কারণ আরো তো গ্রামে ছোট বাচ্চা আছেন, পাশাপাশি গ্রামে গরিব মানুষ গরমে আপনার বাইরে শুয়ে থাকে। दिलीप चक्रवर्ती। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। भांगड़ में स्थित एक तालाब के कूड़े में कई स्वास्थ्य साथी कार्ड मिले। पुलिस संवेदनशील इलाके में जांच करे। स्थानीय लोगों के अनुसार तालाब में 100 से ज्यादा स्वास्थ्य साथी कार्ड मिले। यह घटना भांगड़ के उत्तरी काशीपुर थाना क्षेत्र के भोगाली नंबर 2 के भुमरू इलाके में हुई। तालाब में कूड़े के ढेर से कई सरकारी स्वास्थ्य साथी कार्ड बरामद हुए। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि उन्होंने तालाब के किनारे पड़े कूड़े में एक नहीं बल्कि कई स्वास्थ्य साथी कार्ड देखे। सूचना मिलते ही उत्तरी काशीपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके से कार्ड बरामद की और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि पुलिस सूत्रों के अनुसार 87 खाली कार्ड बरामद किए गए और 58 कार्डों पर लाभार्थियों के नाम लिखे हुए थे। हालांकि जांच में पता चला है कि कुछ कार्डों पर 2023 के नवीनीकरण की मुहर लगी हुई है, जिससे नए संदेह पैदा हो रहे हैं। বাড়িতে টিভিশনই পড়া ছেলে পিলে নিয়ে ফেলে দিয়েছে আমার বাড়ির পাশে। মানে কাদের কার্ড এগুলো কি জানেন? না, মানে কি কাজ করে? ছাত্রছাত্রীর কাজ করে ওনারা আর কি। ছেলেপিলে নিয়েই ফেলেছে বাড়িতে। ছেলেপিলে পড়ে অনেকটা ছেলেপিলে। কতগুলো ছিল সেটা তো বলতে পারবো না আমি। আজমিরা বিয়ে। ব্যুরো রিপোর্ট, পীवीटीवी নিউজ। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে
7872933666 এবং 9434133666। शांतिपुर नगरपालिका के वार्ड संख्या 24 के रामनगर तेलीपारा में एक बार फिर दुर्लभ प्रजाति का कछुआ पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि जनक विश्वास नाम के एक स्थानीय निवासी ने अपने घर के पास एक तालाब में मछली पकड़ते समय अपने जाल में इस कछुए को फंसा लिया। कछुए की आकृति और बनावट देखकर उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण कछुआ नहीं है। इसके बाद उन्होंने बिना देर किए वन विभाग को सूचित किया और कछुए को उनके हवाले कर दिया। वन विभाग ने बताया कि जनक विश्वास পেয়েছেন, উনি বন দপ্তরে খবর দিয়েছেন, তারা এসে নিয়ে যাবে। আপনি একজন সামাজিক ব্যক্তি কি বলবেন? আমি আমার সামাজিক দিক থেকে বলবো যে এই ধরনের বিলুপ্ত প্রাণী যখনই মানে কেউ পাবেন অবশ্যই বন দপ্তরের হাতে তুলে দেবেন। এই ইয়েটি কচ্ছপটি কাকা জাল পেতেছিল, সেই জালে পেয়েছিল, সেটি কাকা সরাসরি বন দপ্তরকে ফোন করে জানিয়েছেন এবং সেটি বন দপ্তরের হাতে তুলে দেবেন। বিলুপ্ত প্রাণী অনেকে এরকম পায়, সবাই তো বন দপ্তরে খবর দেয় কি মনে হয় না, যাতে মানুষ বন দপ্তরে তুলে দেয়নি কি বার্তা দেবেন আপনি? সকলের কাছে একটাই বার্তা দেবো, যেন এই ধরনের বিলুপ্ত প্রাণী যখনই পাবেন কেউ পাবেন অবশ্যই বন দপ্তরকে ফোন করবেন, তাদের কাছে এই প্রাণীগুলো অবশ্যই তুলে দেবেন। আপনার নাম? আমার নাম উৎপল মাহাতো। এই জায়গাটার নাম? রামনগর চক তেলিপাড়া। কতটা করতে করতে গেল বিলের থেকে কখন? সকালবেলা কিভাবে উদ্ধার হলো? জাল ভেতর পড়েছিল, বাড়ি নিয়ে এলাম, ছেলেগুলো রেখে দাও, খবর দেবো নিয়ে যাবে। কোথায় খবর দেবো? ছেলে বন দপ্তর নাকি বললো। বন দপ্তরে? কোন বিলে ছিল কচ্ছপটা? এই বিলে কি এরকম আরো কচ্ছপ আছে বলে মনে হচ্ছে? সে কি বললাম, এর আগে কি বিলে এরকম কচ্ছপ পেয়েছেন কোনোদিন? এর আগেও পেয়েছে, ছেড়ে দিতে জলে ছেড়ে দিয়েছেন। এই জায়গাটার নাম কি? রামনগর চর তেলিপাড়া। আপনার নাম? জনক বিশ্বাস। আদিবাসী না, বুঝে গেছে ঘটা যেন ছাপা ছাপা নামিও কাজ। আমি বড় হবে তো। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज़। उत्तर 24 परगना के बशीरहाट महकमा के मेनाखा के चापाली क्षेत्र के बकचोरा इलाके में अमीनिया जेरॉक्स सेंटर की आड़ में अवैध रूप से आधार कार्ड बनाया जा रहा था। पिछले कुछ दिनों से मेनाखा पुलिस को फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने की खबर मिल रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर मेनाखा पुलिस ने गुरुवार दोपहर आधार केंद्र पर छापा मारा। खबर सही थी और मेनाखा पुलिस ने बक्की बिलाह और मतीन गाजी नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार किया। यहाँ से एक लैपटॉप, एक फिंगरप्रिंट मशीन समेत कई सामान बरामद किए। मेनाखा पुलिस दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ कर रही है। मेनाखा पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आधार कार्ड बनाए जा रहे थे या कुछ और भी। मेनाखा पुलिस ने जेरॉक्स सेंटर के पीछे फर्जी आधार केंद्र चलाने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। আমি শুনেছি ওই ভুয়া আধার কার্ড করছিল সেই জন্য। ওই বাকিবুল্লাহ, ওই কম্পিউটার বাকিবুল্লাহ আর ওর একটা শালা বোধ হয়, দুজনের। তারপরে হ্যাঁ, কাদেরকে নিয়ে গেছে? বাকিবুল্লাহ কাটা। এখানে কি উল্টো কি? এখানে আধার কার্ড করা হতো, আচ্ছা ফর্ম ফিল আপ করা হতো। আচ্ছা আচ্ছা, বলছেন ভুয়ো নাকি আধার কার্ড বানাতো, কিছু জানেন? তো ওটা তো দাদা আমি বলতে পারবো না, যেহেতু আমি জানি না, ওটা আমি বলতে পারবো না। তা কি হয়েছে কি না হয়েছে এখনো পর্যন্ত আমি সঠিক জানি না, কিন্তু যতটুকু শুনলাম যে এরম আধার পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে কেন? ভুয়ো আধার কার্ড করার জন্য। ভুয়ো আধার কার্ড করার জন্য। কেন ও এখানে কি করতো? আধার কার্ড করে দিতে, আধার কার্ডের যাবতীয় কাজ করার জন্য তো অ্যানাউন্স করতো, এইটুকু জানি। আচ্ছা, তারপরে পুলিশ
এসে কি করলো? পুলিশ এসে এখানে আসলো, ওদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে সব ধরে নিয়ে গেল। কেন? ভুয়া আধার কার্ড করতে বলে। তা আমাদের এলাকায় হবে ভুয়া আধার কার্ড হতে, তা আপনাদের ভয় লাগছে না, আতঙ্ক লাগছে না? কেন আতঙ্ক? কাজ সুবিধে করতে আমরা জানি যে ভালো করছে। আচ্ছা, আজকে বললাম তো ভুয়ো, এর আগে তো সব করে দিত, গরিব গরিব মানুষ আসতো টাকাতে করতেও জানি ঠিক কাজ করছে। কলকাতাতে লোক আনতো, সেক্ষেত্রে আর কি হবে, তাদের আবার যেখানে আধার সেন্টার হচ্ছে সেখানে গিয়ে আবার ভালো করে নেবে। বাংলাদেশিদের যদি এখানে আধার কার্ড যদি হয়ে যায় ভুয়ো হবে, তাহলে কি হবে? কি হবে বাংলা? দেখুন, তৃণমূল কংগ্রেস কখনোই কোনো রকম দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না, আর আগামী দিনে দেবেও না। এটা যে ঘটনাটা ঘটেছে, এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো যোগাযোগ নেই। আর তৃণমূল কংগ্রেস সবসময় 0% টলারেন্সও দেয় না। আপনাদের একটা কথা একটু বলে রাখি যে প্রশাসনের উপরে তৃণমূল কংগ্রেস আস্থাশীল, প্রশাসন তৎপরতার সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছে, প্রশাসনকে ধন্যবাদ। এবং আগামী দিনেও প্রশাসন আইনের পথে চলবে। এখানে তৃণমূল কংগ্রেস কোনো রকম হস্তক্ষেপ করবে না। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। लालगोला में फिर से भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की गई है। लालगोला थाने की पुलिस ने लालगोला के कृष्णापुर रेलवे स्टेशन से सटे इलाके से 352 ग्राम हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम अबू तालिक शेख है। वे लालगोला थाना क्षेत्र में रहता है। पता चला है कि गुरुवार की रात एक गोपनीय सूचना के आधार पर लालगोला थाने की पुलिस ने लालगोला के कृष्णापुर रेलवे स्टेशन से सटे इलाके में छापेमारी की। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, अबू तालिक शेख नामक एक युवक पुलिस की गाड़ी देखकर रेलवे लाइन की ओर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 352 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसका बाजारी मूल्य 24 लाख रुपए है। पुलिस ने बताया कि अबू तालिक शेख ने कृष्णापुर रेलवे स्टेशन पर रकीबुल शेख से हेरोइन ली थी। गिरफ्तार व्यक्ति को शुक्रवार को ब्रह्मपुर स्थित NDPS अदालत ने पेश कर 8 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की जाएगी। गुरुवार रात हुए इस अभियान में भागवान गोला SDPO बिमन हलदर, भागवान गोला सर्किल इंस्पेक्टर मानस दास, लालगोला थाना प्रभारी अतनु दास समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। আজকে আমরা একটা সোর্স ইনফরমেশনে জানতে পারি যে একজন জনৈক ব্যক্তি যার নাম আবু তালেক শেখ, সে কৃষ্ণপুর স্টেশন থেকে হিরোইন নিয়ে নলদৌরিতে ফাইক শেখকে পৌঁছাতে যাচ্ছিল, যেটা কিনা ও রাকিবুল শেখের কাছ থেকে নিয়েছে। তো তারপরে আমরা সেই ইনফরমেশনে অ্যাক্ট করি এবং কৃষ্ণপুর স্টেশন সংলগ্ন এই তেঁতুলতলাতে তাকে আমরা ধরি এবং তার পজিশন থেকে 352 গ্রাম হিরোইন পাওয়া যায় এবং তাকে নেক্সট লিগ্যাল প্রসিজার মেনটেন করে আমরা অ্যারেস্ট করি। এর বাজার মূল্য কত? এর বাজার মূল্য প্রায় 24 লাখ টাকা। আচ্ছা, কতদিনের রিমান্ডে নিচ্ছে? 8 দিনের পুলিশ রিমান্ডে আমরা নেব। আচ্ছা, এই যে লালগোলায় এত ধরপাকড়, তারপরেও হেরোইনের রমরমা বাজার চলছে, কি বলবেন এই বিষয়ে? এবং গতকালকে এই বিষয়ে একজনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তো এই বিষয়ে কি জনসাধারণকে বলবেন? এ বিষয়ে একটাই বলার, পুলিশ অল টাইম অ্যালার্ট আছে। এটা শেকড় থেকে নির্মূল করতে আমরা সদা সচেষ্ট আছি এবং সমস্ত যারা NDPS কারবারি আছে তাদেরকে একটাই সচেতনতা বানিয়ে দেব যে শুধু ট্রায়াল অ্যাক্টিভিটি, মানে কোর্টে ট্রায়াল হবে এই কেসে সেটা নয়, সাথে সাথে আমরা ফিনান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিও করব, ইনভেস্টিগেশন করব। তারা এই অবৈধ কারবারের মাধ্যমে যে সমস্ত প্রপার্টি তৈরি করেছে সেগুলো আমরা অ্যাজ পার প্রসেস আমরা সিজার করব। ব্যুরো রিপোর্ট PVTV নিউজ। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।
तमलुक की अदालत ने 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में सबूतों के अभाव में आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया है। तमलुक की घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है। मृतक छात्रा के माता पिता पुलिस और सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रहे। तमलुक के चियारा गांव का गोराई परिवार पिछले 7 सालों से अपनी बेटी की हत्या के दोषियों को उचित सजा मिलने की उम्मीद में अदालत के चक्कर काट रहा था। हालांकि आज उनके 7 साल की उम्मीद टूट गई। सबूतों के अभाव में दोषियों को तमलुक की अदालत ने बरी कर दिया। तमलुक में चियारा गांव के रहने वाली 9वीं कक्षा की छात्रा 30 मई 2018 को अपने घर के पास आम के बगीचे में गई थी। उसके बाद वह वापस नहीं लौटी। उसका सड़ा गला शव 2 जून को एक चाक के बगीचे से बरामद हुआ। उसी गांव के निवासी शेख हमीदुल को पुलिस ने घटना में बलात्कार और हत्या के आरोप में हावड़ा से गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई अब तक पूर्वी मेदिनीपुर जिला न्यायालय में चल रही थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट और फॉरेंसिक रिपोर्ट पहले ही दर्ज कर दी। आज पूर्वी मेदिनीपुर जिला न्यायालय की विशेष पॉक्सो कोर्ट में न्यायाधीश सुष्मिता रॉय ने फैसला सुनाया। आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। वकील सुतापा सामंत ने कहा कि पुलिस द्वारा मामला ठीक से प्रस्तुत न करने के कारण आरोपी को बरी कर दिया गया। मृतक छात्रा के माता पिता ने पुलिस और सरकार को दोषी ठहराया। हालांकि उन्होंने कहा कि वे उच्च न्यायालय जाएंगे और अपनी बेटी की हत्या के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। বলছি দীর্ঘদিন কোর্টের উপর ভরসা করেছিলেন, আজকে কি রায় হলো, কি বলবেন? দীর্ঘদিন আমরা কোর্টের উপর ভরসা করে আমরা ছিলাম, কিন্তু আজ তো রায় হলো যে বেকসুর খালাস করে দিল। আমরা অনেক আশায় ছিলাম যে আমরা যে অপরাধী শাস্তি পাবে, কিন্তু দেখলাম মানে সব নিরাশ করে দিল, বেকসুর খালাস করে দিল। এটার পিছনে পুলিশের প্রচুর গাফিলতি আছে। গাফিলতির এই যে আমরা মানে এই যে রিপোর্ট করা হয়েছিল, যে রিপোর্ট কলকাতায় রিপোর্টে কিছুই পাওয়া যায়নি, সব পচে গেছে বলে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু আমরা আবার ফরেন্সিক রিপোর্ট করার জন্য আবেদন করেছিলাম, সেখানে ফরেন্সিক রিপোর্ট করানো হয়। তাতে রিপোর্টে হচ্ছে যে মানে কুর্তিতে পাওয়া গেছে, সিমেন্ট পাওয়া গেছে, কিন্তু সেটা ম্যাচিং করাবে তার জন্য মানে এই যে সিমেন্ট পাঠানোর কথা, কিন্তু সেটা পাঠায়নি, যার ফলে ম্যাচিং করা সম্ভব হয়নি। এই নিয়ে তারপরে ওটার জন্য আমরা হাইকোর্টে আবার গিয়ে ওটা আবার পরীক্ষা করার জন্য মামলা করি। সেটা এখনও পেন্ডিং হয়ে আছে। তা সত্ত্বেও এখানে রায় বেরিয়ে গেছে বেকসুর খালাস বলে। তা আপনি কি হাইকোর্টে যাচ্ছেন? হ্যাঁ, আমরা আবার হাইকোর্টে যেতে বাধ্য। আপনার নাম? আমার নাম অশোক ঘোড়াই। ঘটনাটা কবে ঘটেছে? ঘটেছিল 1800। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। सिलीगुड़ी संलग्न बागडोगरा इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया। गुरुवार सुबह से लेकर शाम तक करीब 8 घंटे तक एक किशोर अपने पिता की लाश के पास बैठा रहा, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। घटना सुबह लगभग 9 बजे की है, जब बागडोगरा फ्लाईओवर के नीचे 13 वर्षीय चरण मुंडा अपने पिता शिवा मुंडा की मृतदेह के पास बैठा रो रहा था। चौंकाने वाली बात यह रही कि आसपास से सैकड़ों लोग गुजरे, क्योंकि उस दिन बागडोगरा हाट में बाजार लगा था, लेकिन किसी ने भी इस बच्चे की मदद करना जरूरी नहीं समझा। स्थानीय सूत्रों के अनुसार शिवा मुंडा अपने बेटे चरण के साथ बागडोगरा के पास एशियन हाईवे फ्लाईओवर के नीचे एक अस्थायी झोपड़ी में रहते थे। पहले वे लाला बस्ती के एक झोपड़पट्टी इलाके में रहते थे, लेकिन गरीबी और बीमारी की वजह से वहां से हटकर सड़क किनारे आ गए। शिवा लंबे समय से बीमार थे, लेकिन इलाज का कोई साधन नहीं था। रोजमर्रा की जिंदगी आसपास के लोगों की दया और मदद से किसी तरह चलती थी। गुरुवार सुबह अचानक शिवा की मृत्यु हो गई।
चरण कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो अपने पिता की लाश को अकेले सड़क के किनारे लिए बैठा रहा। उसके पास ना तो अंतिम संस्कार के लिए पैसे था, ना कोई सहारा। चरण मदद के लिए पहले थाने गए, फिर पंचायत कार्यालय, लेकिन वहां से कोई ठोस सहायता नहीं मिली। घंटों बाद कुछ स्थानीय नागरिकों, जिनमें सजल, कांति सरकार और आशीष झा जैसे लोगों का नाम सामने आया, ने इस विषय को गंभीरता से लिया और बागडोगरा थाना प्रभारी पार्थो सारथी दास को जानकारी दी। इसके बाद थाना प्रशासन हरकत में आया। शाम लगभग 6 बजे एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई और शिवा मुंडा के शव को उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा गया। इस पूरी घटना ने समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या हम इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि एक बेटा अपने पिता की लाश के पास बैठा हो और हम केवल तमाशा देखें? बागडोगरा की यह घटना केवल प्रशासनिक उदासीनता नहीं, बल्कि सामाजिक बेपरवाही की भी एक खतरनाक तस्वीर पेश करती है। इसमें सवाल उठाना लाजमी है, गरीब और बेघर लोगों के लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं वास्तव में जमीन पर लागू होती है? एक बेटे को शव के साथ 8 घंटे सड़क पर क्यों बैठना पड़ा? स्थानीय प्रशासन ने पहले कदम क्यों नहीं उठाए? इस घटना ने यह साबित कर दिया कि केवल योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होता। जरूरत है जमीनी स्तर पर संवेदनशीलता और सक्रियता की। हम सबको सोचना होगा कि यदि कल ऐसा कुछ हमारे साथ हो, क्या तब भी यही चुप्पी रहेगी? चरण मुंडा की कहानी केवल एक बेटे की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे समाज का आईना है। भैया क्या हुआ तुम्हारा पापा के साथ? मेरा पापा गुजर गया। जोर से बोलो। मेरा पिताजी गुजर गया तो मैं काम में था रात भर, तो एक भैया ने मुझे बुला के लेके आया, बोला कि आपका पिताजी गुजर गया। तो मैं दौड़ के गया, थाना तरफ आया तो थाना में बोलता है कि मैं बोला कि मेरा पिताजी गुजर गया है, मेरा मदद कर दो। तो वो सर बोलते हैं कि मैं क्या करूँगा, आप पंचायत में जाओ बोलता है। पंचायत में भी गया तो पंचायत में बोलता है मैं क्या करूँगा। तो मैं भैया लोग से मदद मांगने लगा उधर पे। भैया लोग का साथ में उधर बाजार में चंदा उठा दिया, चंदा उठा के यहीं। अभी क्या बोला थाना से? थाना से अभी वो क्या बोला वो तो नहीं मालूम। बड़ा बाबू ने अंदर बैठा था, उधर बाहर बैठा था। कितने बजे गुजर गया? ये शाम का ही घटना, रात को। तुम्हारा नाम? चरण मुंडा है। चरण मुंडा। तुम यहाँ पर ही रहते थे? हाँ, छोटा से यहीं रहता हूँ। कौन कौन है तुम्हारे? मेरा भैया है, भैया तो अभी बाहर में गैंगटॉक तरफ गया है, उसका नंबर अभी फिलहाल मेरा पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। उत्तर 24 परगना के गायघाटा के जामदानी इलाके में हुई एक सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई और एक घायल हुआ। यह घटना गुरुवार शाम हुई। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक युवक की पहचान 20 वर्षीय मुकुल मंडल के रूप में हुई है। गंभीर रूप से घायल युवक का नाम शौविक मिस्त्री है। उनका घर गोबरडांगा के नीमतल्ला और नवापुल इलाके में। स्थानीय सूत्रों के अनुसार गुरुवार शाम 2 दोस्त बाइक से गायघाटा के जामदानी स्थित कैफेटेरिया आए थे। वहां से वे तेज गति से घर लौट रहे थे। जामदानी इलाके में दोनों का संतुलन बिगड़ गया और वे सड़क से टकराए गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें बचाया और चांदपारा ग्रामीण अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने मुकुल को मृत घोषित कर दिया। मुकुल के दोस्त की हालत गंभीर होने के कारण उसे बनगांव महकमा अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर गायघाटा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस सूत्रों के अनुसार घायल युवक की हालत स्थिर है। दुर्घटना कैसे हुई इसकी जाँच की जा रही है। হ্যাঁ, ঠাকুরনগর থেকে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, সেই সময় ঘটনাটা ঘটেছে। হ্যাঁ, দুজনই ছিলাম এক বাইকে। মুকুল মণ্ডল। সৌভিক মিস্ত্রি। একটা টোটো মানে টোটোটা রং সাইডে চলে এসেছিল। আসার পরে বন্ধু কাটিয়ে বেরোতে যায়, কিন্তু টোটো গতি ছিল বলতে 50 থেকে 55 স্পিড ছিল। টোটোরও একটু স্পিড ছিল, যেহেতু বন্ধু নতুন চালাচ্ছিল, বন্ধুর কন্ট্রোল ছিল না। ধাক্কা লাগার পরে বন্ধু পড়ে যায়। এবার সাথে সাথে আমি ধাক্কা খাই, তো আমার পায়ে চোট লাগে প্রচুর পরিমাণে। তো আমি যেখানে পড়ি সেখানটা পুরো মামা বাড়িতে সামনে গিয়ে পড়ি আমি। তো মামারা সাথে সাথে হসপিটালে নিয়ে আসে, বন্ধুকেও ওখানে স্থানীয়রা হসপিটালে নিয়ে আসে। তো আমি যখন অ্যাক্সিডেন্টটা করি তখন আমি জ্ঞান চলে যাই, মানে অজ্ঞান হয়েছিলাম। তো আমার জ্ঞান ফিরেছে 15 থেকে 20 মিনিট মতো হচ্ছে আমার জ্ঞান ফিরেছে। আমি এখানেই পড়ে আছি এখনো পর্যন্ত। এখনো পর্যন্ত কোনো কিছু জানায়নি আমাকে, আমি এখনো পর্যন্ত দেখিনি। তবে আমি দেখেছি আমার পায়ে সেলাই পড়েছে, আমি শুয়ে আছি এখনো পর্যন্ত। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে? না, এখনো পর্যন্ত দেখা হয়নি। তোমার নাম? সৌভিক মিস্ত্রি। কি ঘটনা ঘটেছে? ওকে ফোন করছিল, ওকে ফোন করে বলেছিল বিয়ার খাবো আয়। আমি ওকে মানা করেছি তুমি যাবে না,
না আমি চলে আসব। জোর করে ফোনটা রেখে গেল, তুমি ফোনটা দেখো আমি চলে আসবো তাড়াতাড়ি 4টের মধ্যে। 4:30টার সময় ফোন করেছে, তুমি তরকারি গরম করো আমি আরও খাবো, ভাত করো রাতে খাবো। 5:30টার সময় শুনি ও হসপিটালে। এখন কি অবস্থা? আর নেই। কখন জানতে পারলেন? আমি 5:30টার সময় জানতে পেরেছি। বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? কে চালাচ্ছিল জানা গেছে? তা আমি জানি না, হয়তো বন্ধুটাই চালাচ্ছিল। বন্ধু চালাচ্ছিল? আপনার নাম? পূজা। পূজা কি? পূজা মণ্ডল। আমি তো জানি না, আমি কাজে ছিলাম, আমি তো জানি না। আমি শুনলাম অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, তার মোটর সাইকেলে আসছিল, ওর বন্ধু নাকি সে নিয়ে আসছে এখানে ফোন করে। কি করতে আসছিল সে জানি না। ঘটলো এই তো অ্যাক্সিডেন্ট হলো, সাই সংবাদ পেলাম। আমি হাবড়ায় গেছিলাম কাজে, এখন তো মারা গেছে। হ্যাঁ, ছেলে, ছোট ছেলে। ছেলের নাম বিট্টু মণ্ডল। ছোট ছেলে? ছেলে আর কজন ছেলে আপনার? আমার 2 ছেলে। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित सिद्धू कान्हू स्टेडियम संलग्न दुर्गापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के कार्यालय ऑफिस में मेगा MSME आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित दुर्गापुर नगर निगम प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अनिंदिता मुखर्जी, अड्डा के अध्यक्ष कवि दत्त, दुर्गापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अध्यक्ष चंदन दत्त, संजीव कुमार, अंचल प्रबंधक दुर्गापुर पूर्णचंद बहरा, महाप्रबंधक प्रधान कार्यालय सहित पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी एवं ऋण लेने वाले बिजनेसमैन मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित एवं अतिथियों को फूलों का गुच्छा देकर सम्मानित किया गया। अतिथियों के हाथों द्वारा 77 व्यवसायियों को ऋण प्रदान की गई, जिन लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक में आवेदन किया था। संजीव बर्नवाल ने बताया कि अग्रवाल जोनल हेड दुर्गापुर। मैं संजीव अग्रवाल जोनल हेड दुर्गापुर। आज हमारा पंजाब नेशनल बैंक 138 सर्कल्स में MSME का आउटरीच प्रोग्राम कर रहा है। ये हमारे MD सर का एक विजन है भी पंजाब नेशनल बैंक ने अब कस्टमर के पास पहुंचना है और जितनी भी हमारी MSME की स्कीम्स हैं उसके बारे में अवेयरनेस बतानी है और कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना है और उनको अंडरस्टैंड करके इमीडिएटली रिजोल्व करना है और उनको बैंक की जितनी भी स्कीम्स हैं उसके बारे में अवेयर करवाना है। जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर से जुड़ेंगे उतना ही हमारा कंट्री, जैसे हमने 2047 तक कर हमारा एक डेवलप्ड नेशन बनने का एक हमारा ड्रीम है गवर्नमेंट का, उसको पंजाब नेशनल बैंक पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, कस्टमर के साथ मिल रहा है। इस तरीके से हम मेले लगा रहे हैं, आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं। आज हमारे अगर दुर्गापुर सर्कल में जो ये आउटरीच प्रोग्राम है जिसके सर्कल हेड दीपक आचार्य जी हैं और MCC हेड मिस्टर अंकुर हैं, इनको बजट हमने 100 करोड़ का दिया था। भी 100 करोड़ का इन्होंने इस आउटरीच प्रोग्राम में सैंक्शन करना है। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए, इन्होंने वो 100 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 240 करोड़ का आज अचीवमेंट किया है। तो मैं अपनी पूरी दुर्गापुर सर्कल की टीम को बधाई देता हूं और कस्टमर्स का धन्यवाद करता हूं जो हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ आए और इस ये आउटरीच प्रोग्राम को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया। कितना कंपनी को मिला है? कितने लोगों का आज मिला है? 77 कस्टमर को हमने आज ये सैंक्शन लेटर दिए हैं। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट PBTV न्यूज़। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং।
যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666